তিনি হাইনহাই শিলাসুরি ব্লক বাই খবজাক गुराकाप्पा साब जुनाल कटाल टिप्रा मथानी खुलावे रोजाखा बेलायना जे खुलावे रोमाना बेलायना खा काहाम याफारखा बरम गनां सुरजित माराक जतन खुलुमखा तिनी जों जागा फाय सापरमानि काराबुंखाय जों फायनाय 26 तारिखआव 26/4/2023 ओ सालमारिव तिनी आसक दिन जों मासिं दंमानि आरो साबजुनाल ओ साबजुनाल जों खेलग्रा नाय दंबो जोंनि गुराकाप्पा साबजुनाल बरबक साब डिभिजननि गमति जोननि ओ साबजुनाल उद्बोधन खायनानै लगे लगे जोंनि लगे फाय सफायजाक जोंनि साबजुनाल चेयरमैन गोपाल त्रिपुरा भाइस चेयरमैन श्री रतन चाकमा दा विभिन्न जोंनि पंचायत चेयरमैन जत फाय सफायजाक जों ओ 26 तारिखआव जों बाहायके जोंनि जुनाला जों उद्बोधन खायै बाहायके मोजां खायै उद्बोधन जों सक्सेस खायनाय अबनो नायथारै जों दिनै फाय सफायजाक जों कायसा प्रिपारेसन नाखा जुनाल बडी ताई जोंनि विशेष चेयरमैन ताई जोंनि पार्टी सार्कुला जे पार्टीनि गोबां जे वारियार्स दंनाय जथ मिलायनो जों कायसा प्रिपारेसन नाखा जे फायनाय बिस्काङाव 26 तारिखआव ओ जे जुनाल डेभलपमेन्ट अफिसनो जों बाहायके उद्बोधन खायनाय ओ उद्बोधन जों ताम खायजानाय बाहायके जों प्रग्राम मोजां खायजानाय अबनो जों प्रिपारेसन नावै जों दिनै आरो टपसान आसुलायखा आं रिक्वेस्ट खायनाय जतनो 26 तारिखआव যত ফাই সকাইনা বাগৈ তিনি এই গুরাকাপ্পা সাবজুনাল উদ্বোধন আং আসু সবাইকে নমস্কার এবং বাংলা শুভ নববর্ষের আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ভালোবাসা জানাই আগামী 26 তারিখ 4 মার্চ 2023 ইং রোজ বুধবার 12 ঘটিকায় আমাদের গুরাকাপ্পা সাবজুনাল উদ্ঘাটন হতে যাচ্ছে তো উদ্ঘাটন উপলক্ষে আমি সবাইকে আমন্ত্রিত করছি আমাদের যে গুরাকাপ্পা সাবজুনাল আন্ডারের মধ্যে 9টা বিসি রয়েছেন ওই বিসির সবাইকে জনসাধারণকে আমার গুরাকাপ্পা সাবজুনাল থেকে আমি নিমন্ত্রিত এবং আমন্ত্রিত সবাইকে আমি করি আসার জন্য তো আমরা অনেক দিন আশায় আকাঙ্ক্ষা রয়েছি যে আমাদের এই দুর্গম এলাকা মধ্যে আমরা যে সাবজুনাল অফিস একটা পেয়েছে ওর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যে টিটি এডিসি সরকারকে তো বলার তো আর কিছু নেই সবাইকে আমন্ত্রিত রইল আমার পক্ষ থেকে আগামী 26 তারিখের মধ্যে যাতে আমাদের ওই শুভ উদ্ঘাটনের মধ্যে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকার জন্য আমি অনুরোধ করছি নমস্কার জুজু ছাত্রতরু 26 তারিখ আমার গুরাকাপ্পা সাবজুনাল উদ্বোধন এই উদ্বোধনত মই ব্যাকগ্রাউন্ডরে আমার তীব্র মাতার ওয়ারিয়র হক বা সিনিয়র লিডার গ্রুপের ব্যাকগ্রাউন্ডরে নিমন্ত্রণ যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানত বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ব্যাকগ্রাউন্ডে আজিরও বাড়তে এই কথা মানে আর আর কি সম্মন নাংনাय आं निजेबो किसा सानथाय दुर्बल बय दङ साननि थाखाय आंबो अनेक आने जतने फेमिलि दङ किन्तु आने फेमिलिबो अनेक टेनसन दङ सान आं निजेनो दुर्बल बय दङ दाबो बबसिनो आगे अनेक एक्टिभ दिसा सान आंबो त फोरबो बोफायाबो बायसे माहिना ना ता हानो निनि बो बायसे ब्रान्ड थुरि दलाय आरो थुओ ठीकसे ठीक एमे थुओ निनि ब्रान्ड न थुरि दंलते आरो थुरायनो निनि ब्रान्ड काम खायाव आंने सान थानाय